piye. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi summa khususan ila ruhi fadilatis Syekh Jalaluddin Al-Mahalli wa ila ruhi fadilatis Syekh Jalaluddin Al-Mahalli wa ila ruhi fadilatis Syekh Jalaluddin As-Suyuti wa ila ruhi fadilatis Syekh Al-Allamah Ahmad bin Muhammad As-Sawi Al-Misri wa usulihim wa furu'ihim wa limasaikina wa li'abaina wa ummahatina wa lisairil muslimina wal muslimat lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kanggo nyuwun tulung diwaos lain ataital ladzina utul kitab sampai wala'allakum tahtaduna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Qolal muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa fid daraini amin ya rabbal alamin.
sebagai munasabahipun menyambung ayat ingkang lalu kalih ayat-ayat menika. Lamma dzakarallahu ta'ala ma qalahu syufaha'u minal yahud inda tahwilil kiblat min baitil maqdisi ilal ka'bah al mu'azzamah wa amara rasulahu bi ayyatawajjaha fi sholatihi nahwal baitil atiq. Lamma dzakara fi hadhil ayah anna ahlal kitabi qadintahu bil anadi wal mukabarah ila darajatil ya'si min islamihim fa innahum ma taraku qiblataka li syubhatin aridatin tuziluha al hujjah. Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan apa yang diucapkan oleh sufaha dari kalangan Yahudi ketika pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Al-Mu'azzamah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan pada utusannya, pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya dalam melaksanakan sholat menghadap ke Ka'bah ataupun Baitul Atiq. Allah Subhanahu wa ta'ala menuturkan dalam beberapa ayat di belakang ini, sesungguhnya ahli kitab telah mencapai puncak dalam keputusasaannya, telah mencapai puncak pada takaburnya, sudah menuju pada derajat putus asa dari keislaman mereka. Fa innahum ma taraku qiblataka li syubhatin aridah tuziluha al hujjah. Mereka, yaitu orang-orang Yahudi, tidak mau meninggalkan, tidak mau mengikuti kiblat yang kamu pakai. Karena ada perkara subhah yang aridoh yang bisa menghilangkan hujah. Innama kholafuka anadan wa istikbaron. Sesungguhnya mereka orang-orang Yahudi mukholafah terhadap kamu, yaitu anadan wa istikbaron, karena angas dan juga karena gumedi. Wa fi dzalika tasliyatun lahu sallallahu alaihi wasallam min juhudi ahlil kitab wa takdzibihim. Dalam ayat-ayat tersebut nanti merupakan tasliyah, merupakan kata hiburan bagi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari angasnya ahli kitab, dari gorohnya ahli kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wala in ataita lan yakti lamun nekani sira, wala in ataita lamipun lam kosam, innya termasuk insyarat.
wala in ataita lan yakti lamun nekani sira alladzina ing wong akeh ai minal Yahudi wan Nasara dari kalangan orang Yahudi dan Nasrani. Seleladzina utu kang padha diparingi sapa alladzina alkitab ing kitab bikulli ayatin ala sidqika ai bikulli mukjizatin tegesi kelawan saben-saben mukjizat ala sidqika ing atase temen sira fi amril kiblati ing dalem arah ing dalem perkara kiblat. Mattabi'u mongko ora padha manut sapa ladina alladzina minal yahud wan nasara aila yattabi'una tegese ora padha mengikuti sapa ladina kiblataka ing kiblat sira ajil Ka'bah anadan dengan angas. Menawi kita perhatikan dawe Allah Ta'ala wala in ataita ya. Hadza tasliyatun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan menika merupakan tasliyah, merupakan kata hiburan untuk Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabaus rasa putus asa ya orang-orang Yahudi dari keimanan mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala ngendika dhateng Kanjeng Nabi. Andekan kamu mendatangi mereka, yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka telah menerima kitab dengan mukjizat-mukjizat yang menunjukkan sidikmu, maka mattabi'u kiblataka. Mereka tidak mau mengikuti kiblatmu. Ini dengan alasan anadan, karena angas. Itu tadi. Wama anta lan ora ana utawi sira iku bitabiin wong sing manut kiblatahum ing kiblate alladzina ai minal yahud wan nasara. Utawi dawuh Allah Ta'ala wa ma anta bitabiin kiblatahum ai qatun itu merupakan kepastian. Kepastian daripada Allah Subhanahu wa taala karena litom ihi kronolobane Kanjeng Nabi fi islamihim ing dalem islami Yahudi wan Nasara. Watom ihim lan lobane Yahudi wan Nasara fi audihi ing dalem kembaline Kanjeng Nabi ilaiha marang kiblatahum. Allah Subhanahu wa taala ngendika malih dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma anta lan ora ono utai sira iku bitabi'in orang yang mengikuti qiblatahum ing kiblate Yahudi wan Nasara. Dawi Allah Ta'ala wa ma anta bitabi'in qiblatahum itu merupakan kote, merupakan qot'i, suatu kepastian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keinginan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang-orang Yahudi Nasara manjing pada Islam. Lan harapannya orang-orang Yahudi Nasrani Kanjeng Nabi mau kembali pada kiblat yang pertama, yaitu waktu sholat menghadap pada Baitul Maqdis. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum. Napa ingkang dipun dawaken Fadilati Syekh Sulaiman Al-Jamal dalam kitabnya Futuhatil Ilahiyah. Beliau menjelaskan hadhil jumlatu ablahu fin nafyi min qaulihi ma mattabi'u qiblatak. Syekh Sulaiman Al-Jamal ngendikaaken jumlah wa ma anta bitabi'in qiblatahum itu lebih balik dalam kenafiannya dari ngendikannya Allah mattabi'u qiblatak. Li'annaha jumlatun ismiyatun, ya. Karena wama anta bitabi'in qiblatahum ini termasuk jumlah ismiyah. Walitakidi nafiha lan ditaukidi kenafiane jumlah ismiyah bilba'i dengan ba. Yakni ba'e lafal bitabi'in itu ba ziyadah yang berfungsi menguatkan kenafiane jumlah ismiyah tersebut. Dados menika wonten Futuhatil Ilahiyah yang dikarang oleh Fadilati Syekh Sulaiman Jamal menika ngendikaaken kados ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala wa huwa asdaqul qailin wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'din wa ma ba'duhum lan ora ana utawi sebagiane al yahudu wan nasara orang iku bitabiin, orang yang mengikuti kiblata ba'din ing kiblate sebagian. Ae al yahudi kiblatan nasara wabil aksi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'dil yahud qiblatan nasor. Tidak ada sebagian daripada orang-orang Yahudi ataupun Nasrani niki mengikuti kiblate sebagian. Maksudipun
orang Yahudi yo ora mengikuti kiblate orang Nasrani, orang Nasrani yo ora mengikuti kiblate orang Yahudi. Kiblatnya orang Yahudi itu adalah Baitul Maqdis ataupun Baitul Muqaddas, itu kiblate orang-orang Yahudi. Nah, kiblatnya orang-orang Nasrani adalah Mattoli'us Syamsi, tempat tubule srengenge, tempat terbitnya matahari. Fadilati Syekh Al-Allamah Syekh Muhammad bin Ahmad bin Muhammad As-Sawi Al-Misri ngendikaaken kiblatnya orang Nasrani adalah ngon terbitnya matahari. Itu adalah kanat bikhtiroin minhum lizakmi bulisil qais annahu ba'da raf'i Isa alaihissalam qala laqaitu Isa alaihissalam faqala li inna syamsa kaukabun ahubbuhu yablugu sulami fi kulli yaumin famur qaumi liyatawajjahu ilaiha fi sholatihim fafa'alu dzalika. Fadilati Syekh Al-Allamah Ahmad bin Muhammad As-Sawi Al-Misri ngendikaaken kula wau matur kiblatnya orang Nasrani adalah tempat napa terbitnya matahari. Nah, ini dengan sebab ikhtiroknya, dengan sebab pengkhianatan ya, dari kalangan mereka sendiri, yaitu dari kalangan Nasrani. Karena bermula dari prasangka daripada Bulis Qais ya. Beliau mengatakan setelah Nabiullah Isa dipun rofa, Nabi Isa berkata pada Bulis Qais, inna samsa kaukabun ahabbuhu yuballighu sulami fi kulli yaumin. Matahari adalah kaukab, tata surya, merupakan tata bintang. Saya menyayanginya, saya menyenanginya. Tiap-tiap sulama saya setiap hari itu sampai pada tempat terbitnya matahari. Maka perintahkanlah pada kaumku supaya menghadap pada terbitnya matahari waktu mereka melaksanakan sholat. Dan fafa'alu dzalik. Orang-orang Nasrani itu pun banyak yang melaksanakan perintah tersebut. Nah, ini dengan sebab ya pengkhianatan dari mereka sendiri. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailina. Wala ini tabakta. Wala ini tabakta. Niki sama. Wawune huruf atof, lamnya lam kosam, innya itu in syarat, diatapkan pada lafal lain ataita di depan. Walain ataita
lan yakti lamun wala ini tabakta lan yakti lamun mengikuti sira wala ini tabakta lan yakti lamun mengikuti sira ahwa ahum ing pira-pira kekarepane Yahud wan Nasara. Wala ini tabakta lan yakti lamun mengikuti sira ahwa ahum ing pira-pira kekarepane mereka, kehendak mereka Yahud wan Nasara. Sifate ahwa allati kang selelati yad'unaka kang mereka mengajak ka ing sira ilaiha marang kiblatahum mimba dima saking sakwusi barang selemaja aka kang tumeka apa maka ing sira bayane ma minal ilmi nyatani saking ilmu ayil wahyi tegese wahyu innaka temen sedhuwure sira idzan ing dalem arikalan iki ai ini tabak tahum tegese lamun mengikuti sira hum ing Yahud wan Nasara fardon ai ala sabilil fardi tegese ing atase netepi dalan fardu fardon ai ala sabilil fardi tegese ing atase netepi dalan fardu iku laminadzalimina yakti saking pira-pira wong kang zalim. Dawe Allah Ta'ala wala ini tabakta ahwa'ahum. Ini termasuk mimbabit tahyij wal ilhad. Termasuk bab yang membangkitkan ya, dan yang membakar pada ketetapannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam netepi barang hak. Jadi kula wangsuli malih hadza min babit tahyij wal ilhab lisabati alal haq. Dawuh Allah Ta'ala wala ini tabakta ahwa'ahum satrasipun ya. Ini termasuk dari ucapan yang membangkitkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ucapan yang membakar dari Allah Ta'ala pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya netepi alal hak. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ngendikaaken ya. Demi andekan, demi jika kamu mengikuti kekarepane mereka, kehendak mereka. Kehendak yang bagaimana? Kehendak yang mereka mengajak kamu untuk kembali pada kiblat sholat yang pertama, yaitu sholat menghadap pada Baitul Maqdis. Niki Allah Ta'ala membangkitkan datang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, Allah Ta'ala membakar datang hati ini Kanjeng Nabi supaya menepati alal hak,
ala sabilil haq. Jadi wonten mriki dengan bahasa ya. Andekan ya, yakti jika kamu mengikuti kehendak mereka setelah kamu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Wa wallu wujuhakum satrul masjidil haram ya. Andekan kamu mengikuti mereka, maka innaka idzan laminadz dzalimin. Sesungguhnya kamu idzan tatkala kamu mengikuti mereka, fardon ay ala sabilil fardi, iku laminadz dzalimina, dari kalangan orang-orang yang zalim. Allah Subhanahu wa taala ngendikaaken alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu ay Muhammadan kama ya'rifuna abna'ahum binaktihi fi kutubihim. Alladzina utawi wong akeh, yaitu apa? Orang-orang yang diberikan kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Atainahum maringake ingsun hum ing ladzina alkitaba ing kitab. Iku ya'rifunahu, padha mengetahui sapa ladzina hu ing Muhammad, ai Muhammadan, tegese ing Kanjeng Nabi Muhammad. Kama ya'rifuna abna'ahum binaktihi fi kutubihim. Kama mane niki mboten mamausul. Ya. Mane termasuk mamasdariyah. Ya. Yaitu ma yang mencetak. Kalimah fi'il menika wau dicetak menjadi masdar. Ai kama rifatihim abna'ahum. Iku kama rifatihim kaya mengenali ladzina abna'ahum ing pira-pira anake ladzina. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani niki ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang telah diberikan kitab. Orang Yahudi diparingi kitab napa? Kitab Taurat. Orang-orang Nasrani dipun paringi kitab Injil. Ya. Niki orang mereka sing dipun paringi kutubul munazzalah, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, yaitu kitab Taurat dan Injil. Itu pasti ya'rifunahu, pasti mengenal pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mengenalnya mereka terhadap anak-anak mereka. Niki nek cara diterjemahke niku ngoten ya. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum binatihi fi kutubihim ya. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah ingsun paringi kitab ya. Kitab
napa niku Taurat dan juga kitab Injil. Ini pasti mengenal pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama ya'rifuna abna'ahum ay kama rifatihim abna'ahum, kaya mengetahuiani mereka terhadap anak-anak mereka. Binaktihi dengan sifatnya Muhammad fi kutubihim ing dalem pira-pira kitabe ladina. Kama ya'rifuna abna'ahum. Niki nek ten bahasa balaghah yang dikatakan tasbih mursal mufassal. Tasbih mursal mufassal. Ya. Karena apa? Adat tasbih, prabot tasbih yaitu kaf huruf jar menika dipun sebutaken. Sementara wajhu sibhi mahdhufun. Wajah sibihnya itu dibuang. Dadi mulane kalimah ataupun lafal kama ya'rifuna abna'ahum ay kama rifatihim abna'ahum ini termasuk tasbih mursal mufassal. Karena apa itu ada tasbih dipun sebutaken sementara wajhu sibhi menika dipun buang. Ayyarifuna Muhammadan tegese padha mengetahui sapa ladina yang dimaksud Yahud dan Nasara Muhammadan ing Kanjeng Nabi Muhammad makrifatan wadihatan dengan makrifat yang jelas. Kama rifati abnaihim kaya mengetahui anak-anak mereka sifate abna alladzina wong akeh min aslabihim saking iga wekase mereka. Jadi Allah Ta'ala ngendikaken dhateng Kanjeng Nabi. Mereka orang-orang Yahudi yang telah saya berikan kitab. Niki pasti mengetahui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mengetahuinya mereka terhadap anak-anak mereka. Karena sifat-sifat Kanjeng Nabi Muhammad itu sudah disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Ngoten kan logika to Pak nggih. Masuk logika kan ngoten coba. Wonten suatu kisah tentang hal menika. Fadilatis Syekh Kala ngendika sapa Ibnu Salamin ai Abdullahi Ibnu Salam. Tadi Abdullah Ibnu Salam menika wau termasuk salah satu sahabat. Lakot araftuhu yakti teman-teman mengetahui ingsun hu ing Kanjeng Nabi khina ra'aituhu nalikane ningali ingsun hu ing Kanjeng Nabi kama a'rifu niki maneh nggih sami Mamah Dariyah ya. Kama a'rifu ibni ai kama rifati ibni tegese kaya mengetahui ingsun
ibni ing anak lanang ingsun. Wa makrifati utawi makrifat ingsun li Muhammadin marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku asaddu luwih banget. Abdullah ibnu Salam, salah satu sahabate Kanjeng Nabi. Tatkala Allah Subhanahu wa taala ngendikaaken ayat menika. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ay kama rifatihim abna'ahum. Binatihi fi kutubihim. Niki Abdullah bin Salam ngendika, laqad araftuhu khina ra'aituhu kama a'rafu ibni wa ma'rifati li mahabbati li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asad. Yakti teman-teman mengetahui ingsun hu ing Kanjeng Nabi Muhammad. Masa Abdullah ibnu Salam kok orang ngerti Kanjeng Nabi Muhammad, wong itu menangi Kanjeng Nabi Muhammad. Khina ra'aitu, ketika waktu saya melihat beliau, kama a'rifu ibni, niki maneh nggih termasuk Mas Dariyah. Ai kama rifati ibni, tegese iku kaya makrifatku terhadap anak-anakku. Wa makrifati di Muhammadin asaddu, kenalku karo Kanjeng Nabi Muhammad iki luwih banget daripada saya mengenal anak saya. Hal menika dipun tangletaken dhateng Abdullah ibnu Salam. Beliau menjawab faqala li anna ma'rifati bibni dhonniyatun. Karena mengetahui saya terhadap anak saya iki bangsa don. Bangsa don. Li annahu yuhtamalu ayyakuna min ghairihi. Karena dimungkinkan anak saya itu dari orang lain. Bukan wiji dari saya. Tadi saya mengetahui anak saya, ya, ini lebih ringan daripada saya mengetahui pada Kanjeng Nabi Muhammad yang lebih berat. Karena apa? Saya mengetahui iku anak saya, iki bangsa don, ya, bangsa prasangka, sebab dimungkinkan, dimuhtamalkan ayyakuna min ghairi. Jadi anak saya orang apa iki ya dimungkinke wae wijine saking wiji orang lain. Amma ma'rifati bi Muhammadin, adapun utawi mengenalku terhadap Muhammad, fahiya anillahi, fahiya mongko utai mahabbati bi Muhammadin iku anillahi saking Allah Subhanahu wa taala. Dadi niku Abdullah bin Salam niki sampun ngendikaaken kados ngoten, ya. Saya mengenal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku luwih berat, ya, daripada saya mengenal anak saya sendiri.
Sebab nopo? Anak saya sendiri ini bangsa Don. Dimuhtamalkan, dimemperake, ini ayaku damin ghairi. Dimungkinkan wiji ya, itu dari orang lain. Mulane bangsa-bangsa Don, mulane ana istimal. Nah, adapun pengetahuanku, aku mengetahui datang Kanjeng Nabi ini adalah fahiya anillahi ta'ala. Mengetahui dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jelas termasuk khobarul masduq. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqo wa hum ya'lamun. Wa inna fariqon lan temen setuhune pantan minhum saking umam ya, saking pira-pira umat ya. Nek dibalekke sing gampang yo alladzina atainahumul kitabah ya. Wa inna fariqon lan temen setuhune pantan minhum saking alladzina atainahumul kitaba iku layak tumuna yekti padha menyimpan sapa alladzina atainahumul kitaba al haqqo ing kebenaran. Ainak tahu tegese ing sifat-sifate Kanjeng Nabi. Wahum utawi alladzina atainahumul kitaba iku ya'lamuna padha ngerti kabeh alladzina atainahumul kitaba. Hadzal ladzi utawi ikilah farid iku alladzi wong anta utawi sira iku alaihi ing atase ladzi farid. Iku al-haqqu hak aika inun tegese nyata aika inun tegese ana mirrabbika saking pangeran sira fala takunanna mongko aja ana padha ana sira kabeh ana iku minal mumtarina saking wong kang padha ragu-ragu kabeh. Ai asakina tegese wong kang padha ragu-ragu kabeh fihi ing dalem alladzi anta alaihi. Allah Subhanahu wa ta'ala ngendikaaken dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebagian pantan dari mereka adalah orang-orang yang telah diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Mereka termasuk layak tumuna annahul haq.
ainak tahu. Yakti mereka menyimpan kebenaran tentang sifat-sifatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahum ya'lamuna, dan mereka itu mengetahui. Lah padahal sifat-sifat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing dipun sebutake wonten ing Taurat, sing disebutake wonten Injil, itu mir rabbika, al-haqqu aika inun mir rabbika. Fala takunanna minal mumtarina. Maka janganlah kamu ana sira kabeh ana iku minal mumtarina saking wong kang padha ragu-ragu kabeh. Ai asakina tegese wong kang padha ragu-ragu kabeh fihi ing dalem alladzi anta fihi. Hadan nau'u ai min hadan nau'i tegese saking ikilah macam sing rupane apa dawuh fala takunanna minal mumtarin iku ablahu luwih balik luwih mengena ya. Min la tamtur saking lafal la tamtur. Iki padha-padha diwaca jajeme. Fala takunanna minal mumtarin iki luwih balik dibandingake dari lafal la tamtur. Wa hadan nau'u min hadan nau'i pripun ai fala takunanna minal mumtarin ablahu luwih balik min la tamtur saking lafal la tamtur. Ai likaunin nahyi tegese krana anane larangan ana iku aman bersifat umum. Fala takunanna. Nah, fala takunanna minal mumtarin itu nahinya nahi am. Kalau nahi am ya, fayufidu annasaka yadurru kullaman qoma bihi. Nahi am ya, niki memberikan faedah keragu-raguan ya, niki mbahayani dateng wong sing jumenengi larangan tersebut. Dadi likaunin nahyi aman fayufidu annasakka yadurru kullaman qoma bihi. Alasan yang kedua, walikaunihi muakkadan binduni. Alasan yang kedua, fala takunanna nggih niki ditaukidi dengan nun taukid sakilah. Alasan yang ketiga, wali annal kinayata ablahu minal haqiqah. Jadi nopo kinayah persemon ya iki luwih balik daripada kata haqiqah. Berbeda dengan la tamtur. Kangge enggan sak nika kita tekapi semanten nggih kok pun tapek sangat nggih. Keranten kesehatan belum pulih betul nggih. Ya muga-muga Allah taala maringi kesembuhan lan napa niku saged nerusaken pengaosan menika wae. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bi hidayatil ikhlas wa kaffir 'anna sayyi'atina bi nuril ikhlas warfa' darajatina bi tilawatil ikhlas ya dzal fadli wal ihsan wa najjina minan niran bi karamatil ikhlas la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Allahumma ja'alna minal mukhlasin bi hurmati suratil ikhlas waj'alna minal. Ya Allah ya Karim nas'aluka ridha wal afiyah war rahmah wal hidayah. Allahumma ftah lana futuhal arifin. Allahumma ftah lana futuhal arifin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bi Fahrul yun baru lanjut. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo monggo.